Sambisi wakat le tamiti ton nandi ke kibeni subfana ton son pama mpwini yamba tinanda tititese irkibo zurar zingi larwa sanreti wersit kibo azanga onkoya inan pusifa barkan yilme ne kisida ni television BFM. Runda octobre chugura sampila no 2021 yumde en tokre yum pista la nase senkede ne Thomas Sankara la turunta se bampila yiba kalma ne buto tore opta conseil de l'entente singi sababa zinga na man wogre la tingre ni kidba son lui ne ba fa tora ya Burkina Faso tenga tor soba a rock mar Christian Kabore on pahre Ghana tenga na kudre man kalm a John Jerry Rawlings sindaya Thomas Sankara zwa ubiri la obi gana tengonwa ne nebkate ka tobna wa man wogre la tingre ni kidba Senkere ni buba kobo ubsun sigil octobre chugura pila yemre 2021 yumde a Thomas Sankara ne turun tasban pila yiba kuba wenwa tobra vi buba kob singratina yi octobre chugura pisila no masanwa se ya ni sagandoba on Sankar buda president kudura able kompole ne ya sen kafando opson talagre ti bam be tore a Thomas Sankara kuba zuga bani kensa op sankawa zine buba kob singronwa arkana gidre sida pukri venma fana zinda me bani fana tenga to sunare yela pourwa totula ninga fa ya bonanra obsumana Thomas Sankara zugu la Burkina Faso tenga tor soba a rock mar Christian Kabore obtil yagale fleur dama nama wogre ni tengre ni kida si ya makr songo on Afrika zamana kombi BC kateka a Thomas Sankara lugla Burkina Faso révolution ya zikanga si ya conseil de l'entente na la sababa sinzinda octobre chugura sampila no 1987 a yumde zinga alebra kudum zinga tinebka teka optate bene na mantenre a Thomas Sankara kalma zugu randa yumda siara ni buba kobo ubsun singe renzuga tinebka sanga be ti ven mazanga na sidzindame Ghana tenga na kudre a John Jerry Rawlings si man kalm labra ya Thomas Sankara zwa arban biribla obnyaga Ghana tenga ne butotore tobna wazindi a Thomas Sankara ne turun tasban pila yiba kalma yu pista la nasa tenra pourre tontum tara Maxime Ilbudo zinda bene option sané maître Benewende Stanislas Sankara tinanti chilaba ya siti yu pista la nas wotone beaucoup président Thomas Sankara ne porondama la yu fa Burkina Faso tient le président Thomas Sankara yele la diam ti ronda ni limfa ya président du Faso président Rochmal Christian Kabore le président de l'Assemblée nationale bamenga Jacob Karaga na wana nimbuina tient président Thomas Sankara yele donc ton tara dam ti run kan Thomas Sankara kabe la ton katu e de kimi ki toninga donc vous êtes ton suivi bien étondo tout le monde tout même basame jeune amana ndik yam sonkanga ni wubul ninga bam ndala ton nimbuina ti ton tume i bulkembi fara tenga donc zinkanga wa tonye kumda président Thomas Sankara ne yebniso na ko la tondo yabada ne buda ram fa kep la ton ta dam turun kanga ton do ame nye het nin tam when la jeune dama yikrun kanga wisakap menga yedbam na tu président Thomas Sankara nawra donc zinkanga ton ta hadam ti aya bumbu ya tilati ton pour ce nebni so Burkina Faso fa ke baraka la pour jeune dama baraka pour nimbu de fa ke baraka Vietnam na zindame puisque Bouddha yam sangese ya yum pisila na se la Bouddha ndabe buka batawre la insurrection sababo kitam ti jour d'instruction la enquête la fa kep mana me Bouddha me panam bu tapatun salier yam ti avocat lamba wusoro
jouer bébé donc zikanga ton kita cassette bala di buda ye ton me de bon na ma ya journaliste na ma ton tu buda la buni ni bui de buda na kende toto donc zikanga ne fa na mbanga buda na ndik na kende toto buda na ka toto me ni bui de na mbanga me la ton ye mimbala ti vient ma nan keme Ableh kumpori ne yasen kafando obson talagde tibam mbli tore senkere ne Thomas Sankara Kuba obkazindi buba kobo senkeneri wa singre octobre 20 rasampila yemre 2021 yumde odoki trameti nebka teka o sogdo me sengete venma sanan ton sirziname tisida puki seyane Sankara buda sagandoba son seni kibeki tbaruna octobre 20 rasampila nuwa obirgrameti rabem kabe soxsab sun nan ta se neba taba zugu opson tala de tupto na Thomas Sankara kalma pourwa on passe cassette ramba kwese nan songa me to bange bumninga son toron sitzindi octobre tugu rasampila noirare 1987 yumde conseil de l'entente buba koba a serre libransinga octobre tugu rasampisila nu son watan Archimede boy pama sa neba kwese tinanti chilaba a Blaise Compaoré ya sen kafan hompana zin budo a pasan buda na kender ba parce que au comme la sore juge men han wa bang to pa be da juge le paka noron ko bra piga to buwabo nan dan ti kaman me mi mti atoma sanka proso ya buera ne we vi hafa pati to pamila o hampana wa ba ten san buda na ken ni ba puisque ya juge ma bébé bon yasira ti seba pourra l'auteur y ngulu benen ta Thomas Sankara chimi halal kum ya dit que bon pamana ya wenam kum lanchwa la ton nan ba ya budo se ya yel kan fa la ton tribunal la na mbo kaset da ba na wa toksa vezra na mana hansi kamati te to on kiki kan to beti wenam kum ya buda nan kawalam la ha ne tondo sama khabene paten wene ni bura onku wa man se rete wenam kume la buda na ve hi se le kan fa ta kawra fa na ina mana kasete ya sida ton mamta Blaise Compaoré avocat ambele mtu pa convoqué la il kan a pas sérieux puisque yama nge sebra pour obje buda zo yi sebra yi to yoka ble on pamzi ni fa wabo to bo ne ti manda d'arrêt donc ha ye tum yo foron wa ya fo man bum la yeti yo foron wakat kan afute le fo mi ti burum be wato ti bur kabe la hanan ke len tunalo han data buda koba o man bul nimni fa han be wa table ko bar kabe be la loi itam ti ha woto bu ko bra han piga le wili ko to bra to la me donc c'est quand le mana 11 octobre en louré dans tout le Blaise Compaoré ne ayasen kafan hom pazin budo to ko bla ram piga to wala buda am teram ti ram pikanga han to bawa to odona han kenga to kada ram piga bubawa o hawa ya han pawa jiji hamena kila manan sekre Sankere ni ministre dama buto tore summan gilgri Burkina Faso région pila taba pourwa na yile entase nimbuida venam sankere ni tenga yirgur swe opson gan resebr zugutu bondre ti PNDS da vuka yiba yibin soba asiaran zindi yuma nuwa sun wata pourwa to be mob zugu na yile ta pampi du songa ministre la ninga sengeta gulga yele opta manga na ti sose ni zekanga nimbuida irketan tera taba tia ligri sena yire sefa milliard tous pila we labna dikon tume ti PNDS de wa a pampitsku la kwabar zugu pisob la tabe labna yake tenga lore rinyinga senketa obna kosa songre ni tum zoramba Alexis Belemnaba pamo kwesa tinanti kelare Premier ministre Christophe Joseph Marie Davire tuba ton yibewa ministre Seni Wedrogo ne mam tonwa sons ne Centre Sud Force Vive vraiment nimbuida mbekane ya association ramo tumia secteur privé o tumia ONG o tumia collectivité territoriale o tumna go neba tumo nay wuligiba ti ton référentiel de développement bonté PNDS yibe sowa a tien à phase doit mobiliser ressources ramba
ya wulgi bamba to tunna sonde bamba ngese PNDS 2016 à 2020 ya botum twin ya bon tum la ton ka ton tume ya mimti PNDS 2016 2020 a kayina na et ton singa a mise en œuvre ne attaque terroriste ba ban bon to Covid-19 a la nini bouida mi revendication mati wusko te ton le été la banere ya mimti ton pas ma taux de réalisation en 73%. Ya soma la katazangi en katazanga ton tika bam jin katazanga zingi en angisi ya bala tuna mane ti référentiel de 2021-2025 ningra ti aton piriti ya soma ti nibuida pass pam sunogo ti tira yor pam so me e ko da me loktori me en ti vima yi no Burkina Faso kane aton le son en nibuida Nimbuda l'arme tara succès la ton taram tin mang raison de centre sud nimbuda bangame tira na ziki na ne président Rochmark Christian Kabore to pume na leti référentiel kanga a pame cheng pore pus barka. Burkina Faso tengo wane wusrob ke tuntumda ni pupelum la burkinlum na yile entase ne buto tor wore senkenere la pere optuma sur la ningab sombonti association citoyenne pour la défense des droits des administrés obligue la tigri octobre chugu rasma warare 2021 wa yomde rakanga obonda la meti journée de reconnaissance la be pipi vukuzugu de nati pam venema en passé. A Simon Silra ndosa wadar bude ya karan samba on kon karan bi bonro mbe école primaire gogare a ten koro solo mwa opsun pamr wor kun le pahran biligramenti yuma nas pourrin kwabar zugu ob karan bi bonra fa gilli ou pama bangar kaset seben ningab son bonde ti CPwa certificat d'études primaires 5e ni 2021 warende ya karambi sori sentabam kwabra la nu la sanda bor bangar ka sit seber kangawa karambi subam kwabra la nu afawa o pamo bangar ka sit sebra a Simon Marie Lompo ndor ki budunwa bambe lempo wa zingib sombonde ti service contentieux de la direction générale des impôts bammi pam da wor kune adob zingele ti rezo wa kabe labam kanan toron tume wala tumtun bata basimi mandaye pa hadnin kanga ministre la ninga singeta la fi wayele a professeur Charles Wiroro bam misam pa ma wora kuna ya tubtuma me ti Burkina Faso o lortoema o be go hnera lorto yinwa en yide ninzal sa lorto yinwa pa hadnin kanga katar yamse ni lortoema songre ubtuma pourwa tub 100 000 ta lorto ninga mikiti tuma ya wusobala adobi yakara minhira fungun jagale la brik lortoem da fungun ningi nan pa man tume nin kensa zanga wora kuna wotonwa arkira ni sulla ningab sombonti association citoyenne pour la défense des droits des administrés obsombon kwe rati ACC diawaramba sandik no kendre na wilgi ti ar Burkina bera musro oketum tumda ni pupelum oketum tumda ni burkinlum ACC diawa sul tor soba ya sene Congo on ya association ngete nimni kan kenna bonera tum nunguma wala man arab seba man ndier digri tum burga teka ton mi kamen to hanken be difficulté la mawo ni na sebi ni to kamen te man goduna te brate ta sawa woni digri ti tenta wa semaine sen me yitte kamen ay ton o jeram ton mi ham akri association ton ten digri juli han ta to dama wala to wala ya de ton je no na man association journée de reconnaissance na pipi ton na po ya pre tengana ba man wala tip jalma paraba pour type ne kamade kata yuma nuwa ti bumti anafa ne bo anaf ne wala ton pipi na den po tengana ba tiya attention spéciale na pour ne jenna report ne la ton le benje te ne membe go ne la pour antum na ya soma wala politicien membe population ma pour wa député ma wa me dama te ton ne jetan tuka bamme tum na tuka tata population ra ton na pour baraka wili ti ton me tube ne ba de pa me ya ton yam zon lire ma ton me katin ton na wasira makatin yir ko ya ci ka ton journaliste ma bala ton te amba donc la première édition ton me ya ka journal ma wan bala ton me nan wili ton suno ne ba te ton me min tente pa mbam tele la matora ta ha ko ya ti population wobno la ya la première édition on a chaque édition la ni wate ne ba ta on a chaque plan le pa récompense la rakanga absenyaka
yi octobre rasma wewara de 2021 yumde la bonda la meti journée de reconnaissance de l'administré en part de tumtum nis sun tumdub sumawa ne ba be politique ngwa wala tenga tor soba laptas wohre nkede nipson dikno kenda nankite ti tibsra yizalam onko parabnis ba santaro pousan la kamnis sun katab yuma nuwa binde mera ni komsilre mera me sun zaru commune da somawa aru pama wohre mam nem collègue me da mayuringa ton soriano ne association han ya ya miakale nambo ton ankura ton do ne ton tomdia soma de ton pour baraka da ton woni gabti ton na le ko na persa na le to wande yiro do wala bama enye mpega yenga na mana me ti yiro to ne ni yom son wade ko kon ba me perchalam to wana kompanga do so won le organiser to kanga bura tana songa autorité la mawoso Senkere nipson lugul journée de reconnaissance de l'administré wa arup kon sanam tu ne ramme wore mpase kibe kuni tum do to wala télévision BF1 senkere ne biyagra ni société civile sous la tuma la kan ladna yal se senkene runa kiba kuni ne wen rabo bego nali watasi la kiba taba wena gan gad fa la fi ti to yikitori